Bismillahirrahmanirrahim. Kisi-kisi materi kuliah umum Sabtu sore sepanjang masa elektrik teleconference bulan November tahun 2031 Masehi. Mission of materials of the public lecture of afternoon study of all time with electric teleconference of November of year 2031 ANNO DOMINI. Arahan Pendiri dan Ketua Umum Majelis Pimpinan Pusat Global Yayasan Raya. The direction from the founder and the General Chairman of the Central Global Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation. Agussalim St. bin Abdur Rahim Nasution. Materi-materi kuliah umum Sabtu sore sepanjang masa elektrik teleconference di kantor Pusat Global Majelis Pimpinan Pusat Global Yayasan Raya. Materials of the public lecture of afternoon study of all time with electric teleconference in the global head office of the Central Global Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation. Sabtu 1 November tahun 2031, materi kuliah umum e-teleconference, eksistensi 5 orang anggota Biro Hasil Pendapatan Proses Belajar Mengajar Universitas Mandailing dan Madrasah Sanawiyah Sri Harapan Jaya. Divisi Usaha dan Dana Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Raya di seluruh dunia. Yang dikonsentrasi taktiskan di Kabupaten Mandailing Natal yang terdapat dalam jurnal bulanan analisis riset mikron gen biologis sepanjang masa. Nomor 262 bulan Oktober tahun 2031, Saturday 1st of month November 2031, Public Lecture Material e-teleconference, existence of 5 members of the Bureau of Income result of teaching studies process of Mandailing University and Junior High Islamic School of Tunas Bangsa, the division of effort and fund of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation on what well is concerned and tactics in the agency of Mandailing Natal, contained in the Monday Journal of Disease Analysis of Biological Genetic Micron of all time. Number 262 of month October 2031. 5 orang anggota Biro Hasil Pendapatan Proses Belajar Mengajar Universitas Mandailing dan Madrasah Sanawiyah Sri Harapan Jaya Divisi Usaha dan Dana Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Raya. Untuk merekomendasikan kepada jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, jurusan Hukum Administrasi Negara, jurusan Hukum Masyarakat dan Pembangunan, jurusan Hukum Bisnis, jurusan Hukum Ekonomi, jurusan Hukum Perdagangan Internasional, dan jurusan Hukum Keuangan Negara, Fakultas Hukum, jurusan Pendidikan Teknik dan Kejuruan, jurusan Pendidikan Ekonomi dan jurusan Pendidikan Teknik Bangunan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Manajemen dan Kebijakan Publik, Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Muamalah, Hukum Bisnis Islam, Keuangan Islam, dan Hukum Ekonomi Syariah.
Fakultas Syariah, jurusan Teknik Sipil dan Lingkungan, Fakultas Teknologi Pertanian, jurusan Ekonomi dan Studi Pembangunan, dan jurusan Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, jurusan Perencanaan dan Kebijakan Publik, dan jurusan Bisnis Islam, Fakultas Ekonomi, Department of Urban Studies and Planning, School of Architecture and Planning, Civil and Environmental Engineering, School of Engineering, Business Administration Program. Agussalim Manajemen, jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan, dan jurusan Manajemen, dan jurusan Kewirausahaan, Sekolah Bisnis dan Manajemen, Universitas Mandailing, untuk memutakhirkan dengan memahami Surat Edaran Nomor 10 SEM 2018 tentang pemberlakuan standar dokumen pemilihan pengadaan jasa konstruksi dalam rangka lelang dini di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk tahun anggaran 2019, yaitu Lampiran 1 Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 SEM 2018 tentang pemberlakuan standar dokumen pemilihan pengadaan jasa konstruksi dalam rangka lelang dini di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk tahun anggaran 2019, yaitu by members of the Bureau of Income Result of Teaching. Studying process of Mandailing University and Junior High Islamic School of Tunas Bangsa, the Division of Effort and Fund of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation. To recommend to the Department of Civil Engineering, the Faculty of Civil and Environmental Engineering, the Department of State Administrative Law, the Department of Law of Public and Development, the Department of Business Law, the Department of Economic Law, the Department of International Trade Law, and the Department of State Financial Law, the Faculty of Law, the Department of Engineering and Vocational Education, the Department of Economic Education, and the Department of Building Engineering Education, the Faculty of Teacher Training and Education Science, Management and Public Policy, State Administration Science, and Public Administration Science. The Faculty of Social Sciences and Political Sciences, Muamalah, Islamic Business Law, Islamic Finance and Sharia Economic Law, the Faculty of Sharia, the Department of Civil and Environmental Engineering, the Faculty of Agricultural Technology, the Department of Economics and Development Studies, and the Department of Resource and Environmental. Economics, the Faculty of Economics and Management, the Department of Planning and Public Policy, and the Department of Islamic Business, the Faculty of Economics, the Department of Urban Studies and Planning, School of Architecture and Planning, Civil and Environmental Engineering, School of Engineering, Business Administration Program. Agussalim Management, the Department of Regional and City Planning, the School of Architecture Planning and Policy Development, and the Department of Management and Department of Entrepreneurship, the School of Business and Management of Mandailing University, to update by understanding Circular Letter Number 10 SEM 2018. Concerning enforcement of standard of selection documents for the procurement of construction services in the context of early action in the Ministry of Public Works and
Public housing for budget year 2019, namely Annex 1 of the Circular Letter number 10 SEM 2018 concerning enforcement of standard of selection documents for the procurement of construction services in the context of early action in the Ministry of Public Works and Public Housing for budget year 2019, namely bentuk dokumen penawaran teknis. Dokumen penawaran teknis cantumkan dan jelaskan sesuai dengan ketentuan dalam instruksi kepada peserta dan lembar data pemilihan. Jika diperlukan, keterangan dapat dicantumkan nomor, jenis, type, merek dan tipe, brand and type, lokasi, location, kapasitas, capacity, jumlah, total, kepemilikan, status, ownership, status, 1, 2, dan seterusnya. Name, pendidikan, ijazah, level of education, diploma dalam pekerjaan yang akan dilaksanakan, position in work to be carried out, kerja profesional, tahun, professional work experience, year, kompetensi kerja, bentuk surat pernyataan kepemilikan sertifikat kompetensi kerja, form of statement letter of ownership of certificate of work competence, kop surat badan usaha, letterhead of business entity, pernyataan kepemilikan sertifikat. The undersigned below name, position, address, number of identity card. Dengan ini menyatakan bahwa personel manajerial yang saya usulkan dalam dokumen penawaran sudah memiliki sertifikat kompetensi kerja sesuai dengan yang disyaratkan. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila di kemudian hari ditemukan data lain keterangan yang berbeda dengan surat pernyataan ini, saya tidak akan menuntut dan bersedia dikenakan sanksi sebagai berikut. Yang membuat pernyataan will make a statement, nama jelas, clear name, bagian pekerjaan yang disubkontrakkan apabila disyaratkan, job part is subcontracted if it is submitted, nomor, jenis pekerjaan yang disubkontrakkan, subpenyedia spesialis, spesialis subprovider, 1, 2, dan seterusnya, etc. 1, 2, dan seterusnya, etc. dan seterusnya, etc. Provinsi setempat, lokal provinsi small subproviders. 1, 2, dan seterusnya, etc. 2, 1, 2, dan seterusnya, etc. dan seterusnya, etc. Bentuk dokumen penawaran teknis. Dokumen penawaran teknis cantumkan dan jelaskan sesuai dengan ketentuan dalam instruksi kepada peserta dan lembar data pemilihan jika diperlukan. Keterangan dapat dicantumkan dalam lembar tersendiri. Tambahan. Form of technical offer documents, technical bidding document, list and explain in accordance with the provision in instruction to participant, and election data sheet. If needed, information can be included in a separate additional. Data, data peralatan, equipment data, nomor, jenis, type, merek dan tipe, brand and type, lokasi, location, kapasitas, capacity, jumlah, total, kepemilikan, status, ownership, status, nomor, jenis, type, merek dan tipe, brand and type, lokasi, location, kapasitas, capacity, jumlah, total, kepemilikan, status, ownership, status, 1, 2, dan seterusnya, etc. Data personel manajerial, managerial personal data, nomor, nama, name, tingkat pendidikan, ijazah, level of education, diploma, jabatan dalam pekerjaan yang akan dilaksanakan, position in work to be carried out. Pengalaman kerja profesional tahun, professional work experience year, sertifikat kompetensi kerja, sertifikat of job competence, 1, 2, dan seterusnya.
etc. Bentuk surat pernyataan kepemilikan sertifikat kompetensi kerja, form of statement letter of ownership of certificate of work competence. Kop surat badan usaha, letterhead of business entity, pernyataan kepemilikan sertifikat kompetensi kerja, statement of ownership of certificate of work competence. Yang bertanda tangan di bawah ini nama, jabatan, alamat, nomor kartu tanda penduduk. The undersigned below, name, position, address. Number of identity card. Dengan ini menyatakan bahwa personel manajerial yang saya usulkan dalam dokumen penawaran sudah memiliki sertifikat kompetensi kerja sesuai dengan yang disyaratkan dalam dokumen pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Here we declares that the managerial personnel that I have proposed in the bidding document already has a work competence certificate in accordance with what is required in the bidding document and the provision of the legislation. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila di kemudian hari ditemukan data lain, keterangan yang berbeda dengan surat pernyataan ini, saya tidak akan menuntut dan bersedia dikenakan sanksi sebagai berikut. Sanksi administratif berupa pembatalan sebagai pemenang dan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Thus I made this statement with the utmost and full of responsibility. If other data information are different from this statement letter, I will not sue too, and we be willing to be sanctioned as follow. Administrative sanction in the form of cancellation as a winner, and sanction in accordance with statutory provisions. 2000 sekian yang membuat pernyataan. Who make a statement. Nama jelas, clear name. Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan apabila disyaratkan. Job part is subcontracted if it is submitted. Nomor jenis pekerjaan yang disubkontrakkan. Type of work subcontracted. Nama dan alamat subpenyedia. Name and address of subprovider. 2, 1, 2, dan seterusnya, etc. Dan seterusnya, etc. Dan seterusnya, etc. Dan seterusnya, etc. Subpenyedia kecil provinsi setempat. Dan seterusnya, etc. Dan seterusnya, etc. Dan seterusnya, etc. Dan seterusnya, etc. Nomor jenis pekerjaan yang disubkontrakkan, type of work subcontracted, nama dan alamat subpenyedia, name and address of the subprovider, subpenyedia spesialis subprovider, 1, 1, 2, dan seterusnya, etc. Dan seterusnya, etc. Dan seterusnya, etc. Dan seterusnya, etc. Subpenyedia kecil provinsi setempat, lokal provinsi small subprovider, 1, 1, 2, dan seterusnya, etc. 2, nomor jenis pekerjaan yang disubkontrakkan, type of work subcontracted, nama dan alamat subpenyedia, name and address of the subprovider, subpenyedia spesialis subprovider, 1, 1, 2, dan seterusnya,
etc. dan seterusnya, etc. dan seterusnya, etc. dan seterusnya, etc. Submedia kecil provinsi setempat, lokal provinsi small subprovider, 1, 2 dan seterusnya, etc. 2, 1, 2, 3 dan seterusnya. Sabtu 8 November tahun 2031, materi kuliah Teleconference, eksistensi Sekretaris Biro Hasil Pendapatan, proses belajar mengajar Universitas Mandailing, dan meresah Sanawiyah Sri Harapan Jaya. Divisi Usaha dan Dana Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Raya di seluruh dunia yang dikonsentrasi taktiskan di Kabupaten Mandailing Natal yang terdapat dalam jurnal bulanan Analisis Riset Mikron Gen Biologis Sepanjang Masa. Nomor 262 bulan Oktober tahun 2031, Saturday, 8th of November 2031, Public Lecture Material Teleconference, Extents of the Secretary of the Bureau of Income Result of Teaching Studying Process of Mandailing University and United Islamic School of Sri Harapan Jaya, the Division of Effort and Fund of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation on what is concerned and tactics intelligence of Mandailing Natal, contained in the Monday Journal of Disease Analysis of Biological Genetic Micron over time. Number 262 of October 2031, Sekretaris Biro Hasil Pendapatan Proses Belajar Mengajar Universitas Mandailing, dan meresah Sanawiyah Sri Harapan Jaya, Divisi Usaha dan Dana Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Raya untuk merekomendasikan kepada jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, jurusan Hukum Administrasi Negara, jurusan Hukum Masyarakat dan Pembangunan, jurusan Hukum Bisnis, jurusan Hukum Ekonomi, jurusan Hukum Perdagangan Internasional, dan jurusan Hukum Keuangan Negara, Fakultas Hukum, jurusan Pendidikan, Teknik dan Kejuruan, jurusan Pendidikan Ekonomi dan jurusan Pendidikan Teknik Bangunan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Manajemen dan Kebijakan Publik. Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Muamalah, Hukum Bisnis Islam, Keuangan Islam, dan Hukum Ekonomi Syariah. Fakultas Syariah, jurusan Teknik Sipil dan Lingkungan, Fakultas Teknologi Pertanian, jurusan Ekonomi dan Studi Pembangunan, dan jurusan Ekonomi Sumber Daya dan
Lingkungan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, jurusan Perencanaan dan Kebijakan Publik, dan jurusan Bisnis Islam, Fakultas Ekonomi, the Department of Urban Studies and Planning, School of Architecture and Planning, Civil and Environmental Engineering, School of Engineering, Business Administration Program, Agussalim Management. Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan, dan jurusan Manajemen dan jurusan Kewirausahaan, Sekolah Bisnis, dan Manajemen, Universitas Mandailing, untuk memutakhirkan dengan memahami Surat Edaran Nomor 10 SE M 2018 tentang pemberlakuan standar dokumen pemilihan pengadaan jasa konstruksi dalam rangka lelang dini di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk tahun anggaran 2019, yaitu lampiran 1 Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 SE M 2018 tentang pemberlakuan standar dokumen pemilihan pengadaan jasa konstruksi dalam rangka lelang dini di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk tahun anggaran 2019, yaitu the Secretary of the Bureau of Income Result of Teaching Studying Process of Mandailing University and Junior High Islamic School of Sri Harapan Jaya, the Division of Effort and Fund of the National Leadership Assembly of Diri Mandailing Foundation. To recommend to the Department of Civil Engineering, the Faculty of Civil and Environmental Engineering, the Department of State Administrative Law, the Department of Law of Public and Development, the Department of Business Law, the Department of Economic Law, the Department of International Trade Law, and the Department of State Financial Law, the Faculty of Law, the Department of Engineering and Vocational Education, the Department of Economic Education, and the Department of Building Engineering Education. The Faculty of Teacher Training and Education Science, Management and Public Policy, State Administration Science and Public Administration Science, the Faculty of Social Sciences and Political Sciences, Muamalah, Islamic Business Law, Islamic Finance and Sharia Economic Law, the Faculty of Sharia, the Department of Civil and Environmental Engineering, the Faculty of Agricultural Technology, the Department of Economics and Development Studies, and the Department of Research and Environmental Economics, the Faculty of Economics and Management, the Department of Planning and Public Policy, and the Department of Islamic Business, the Faculty of Economics, the Department of Urban Studies and Planning, School of Architecture and Planning, Civil and Environmental Engineering, School of Engineering, Business Administration Program, Agussalim Management, the Department of Regional and City Planning, School of Architecture, Planning and Policy Development, and the Department of Management and the Department of Entrepreneurship. The School of Business and Management of Mandailing University to update by understanding School Letter Number 10 SEM 2018 concerning enforcement of Standard of Selection Documents for the procurement of construction services in the context of early action in the Ministry of Public Works and Public Housing for budget year 2019, namely Annex 1 of the Circular Letter Number 10 SE M 2018 concerning enforcement of standards of selection documents for the procurement of construction services in the
Context of election in the Ministry of Public Works and Public Housing for budget year 2019, namely bentuk rencana keselamatan konstruksi, form of construction safety plan, logo dan nama perusahaan, company logo and name, rencana keselamatan konstruksi, construction safety plan, digunakan untuk usulan penawaran, kepemimpinan dan partisipasi pekerja dalam keselamatan konstruksi, kepedulian pimpinan terhadap isu eksternal dan internal, komitmen keselamatan konstruksi, perencanaan keselamatan konstruksi, evaluasi kinerja keselamatan konstruksi, pemantauan dan evaluasi, tinjauan manajemen, peningkatan kinerja keselamatan konstruksi, table of contents, leadership and worker participation in construction safety, consent communication, documented information, construction safety operation, operational planning, construction performance safety evaluation, monitoring and evaluation, management review, improved construction safety performance, bentuk rencana keselamatan konstruksi, form of construction safety plan, logo dan nama perusahaan, company logo and name, rencana keselamatan konstruksi, construction safety plan, digunakan untuk usulan penawaran, used for bid proposal. Daftar isi, kepemimpinan dan partisipasi pekerja dalam keselamatan konstruksi, kepedulian pimpinan terhadap isu eksternal dan internal, komitmen keselamatan konstruksi. Perencanaan keselamatan konstruksi, identifikasi bahaya, penilaian risiko, pengendalian dan peluang, rencana tindakan, sasaran dan program, standar dan peraturan perundangan. Dukungan keselamatan konstruksi, sumber daya, kompetensi, kepedulian, komunikasi, informasi terdokumentasi. Operasi keselamatan konstruksi, perencanaan operasi, evaluasi kinerja keselamatan konstruksi, pemantauan dan evaluasi, tinjauan manajemen, peningkatan kinerja keselamatan konstruksi. Table of contents, leadership and worker participation in construction safety, the concern of leaders for external and internal issues, commitment to construction safety. Construction safety planning, hazard identification, risk assessment, control and opportunity, action plan, call and program, standards and regulations. Construction safety support, resource, competence, consent, communication, documented information. Construction safety operation, operational planning, construction performance safety evaluation, monitoring and evaluation, management review, improved construction safety performance. Penjelasan mengenai isi komitmen keselamatan konstruksi poin A2 sesuai dengan format di bawah ini. A description of the contents of the construction safety commitment points A2 according to the format below. Contoh fakta integritas badan usaha tanpa kemitraan, kerjasama operasi. Example of integrity fact of business entity without partnership, joint operation. Fakta komitmen keselamatan konstruksi. Position acting for limited liability company, commanditaire penecap, firm, or other. Choose one and on behalf of the name and one name. Dalam rangka pengadaan, isi nama paket pada menggunakan tenaga kerja kompeten bersertifikat, menggunakan peralatan yang memenuhi standar kelaikan, menggunakan material yang memenuhi standar mutu, menggunakan teknologi yang memenuhi standar kelaikan, dan melaksanakan standar operasi dan prosedur.
Nama penyedia, provider name, tanda tangan, signature, nama lengkap, full name. Contoh fakta integritas badan usaha tanpa kemitraan, kerjasama operasi. Example of integrity fact of business entity without partnership, joint operation. Fakta komitmen keselamatan konstruksi, the commitment fact of construction safety. Saya yang bertanda tangan di bawah ini nama wakil sah badan usaha, jabatan, bertindak untuk, perseroan terbatas, komanditer penasihat, firma atau lainnya, pilih yang dan atas nama, sesuai dan cantumkan nama. I, the undersigned below, name of legitimate representative of business entity, position, acting for limited liability company, commanditor penasihat, firm, or other, choose one and on behalf of the name and the name. Dalam rangka pengadaan isi nama paket pada isi sesuai dengan nama kelompok kerja pemilihan, berkomitmen melaksanakan konstruksi berkeselamatan demi terciptanya zero accident dengan memastikan bahwa seluruh pelaksanaan konstruksi in order to pursue fill in the featured name on content according to the name of the election working group are committed to carry out safe construction in order to create zero accident when ensuring that all construction works. Memenuhi ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi, menggunakan tenaga kerja kompetensi bersertifikat, menggunakan peralatan yang memenuhi standar kelaikan. Menggunakan material yang memenuhi standar mutu, menggunakan teknologi yang memenuhi standar kelaikan, dan melaksanakan standar operasi dan prosedur. Meet the condition of occupational health and safety of construction using a certified competent workforce, using equipment that meets the standards of feasibility. Using material that meets quality standard, using technology that meets eligibility standards and implement standard operating and procedure. Tempat, tanggal, bulan, tahun, place, month, date, year, nama penyedia, provider name, tanda tangan, signature, nama lengkap, full name. Contoh fakta integritas badan usaha dengan kemitraan, kerjasama operasi. Example of integrity fact of business entity with partnership, operational cooperation. Fakta komitmen keselamatan konstruksi, the commitment pack. Nama, name of legitimate representative of business entity. Position, acting for limited liability company, commanditar penasihat, firm, or other. Select the appropriate name. Dan seterusnya diisi sesuai dengan jumlah anggota kemitraan, kerjasama operasi dalam rangka pengadaan isi nama paket pada isi sesuai dengan nama kelompok kerja pemilihan, berkomitmen melaksanakan konstruksi berkeselamatan demi terciptanya zero accident, menggunakan tenaga kerja kompeten bersertifikat, menggunakan peralatan yang memenuhi standar kelaikan, menggunakan material yang memenuhi standar mutu, menggunakan teknologi yang memenuhi standar kelaikan, dan melaksanakan standar operasi dan prosedur. Nama penyedia, nama penyedia, nama penyedia, provider name, provider name, provider name, tanda tangan, tanda tangan, tanda tangan, signature, 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 nama lengkap, nama lengkap, nama lengkap, full name, full name, full name. Contoh fakta integritas badan usaha dengan kemitraan, kerjasama operasi. Example of integrity fact of business entity with partnership operational cooperation.
Fakta Komitmen Keselamatan Konstruksi, The Commitment Pact of Construction Safety. Kami yang bertanda tangan di bawah ini, we the undersigned. Nama wakil sah badan usaha jabatan bertindak untuk perusahaan terbatas, komanditer, penosiaf, firma, atau lainnya. Pilih yang sesuai dan cantumkan nama. Name of legitimate representative of the business entity, position, acting for, limited liability company, commandeer, penosiaf, firm, or other. Nama wakil sah badan usaha jabatan bertindak untuk perusahaan terbatas, komanditer, penosiaf, firma, atau lainnya. Pilih yang sesuai. Name of legitimate representative of business entity, position, limited liability company, commandeer, penosiaf, firm, or other. Select the appropriate and name. Dan seterusnya diisi sesuai dengan jumlah anggota kemitraan, kerjasama operasi dalam rangka pengadaan, isi nama paket pada, isi sesuai dengan nama kelompok kerja pemilihan, berkomitmen melaksanakan konstruksi berkeselamatan demi terciptanya zero accident, and so on. Fill it in according to the number of members of the partnership chain operation, the content of requirement. Fill in vacation name, on fill in according to the name. Election working group is committed to carry out the safe construction in order to memenuhi ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi, menggunakan tenaga kerja kompeten bersertifikat, menggunakan peralatan yang memenuhi standar kelaikan. Menggunakan material yang memenuhi standar mutu, menggunakan teknologi yang memenuhi standar kelaikan, dan melaksanakan standar operasi dan prosedur. Meet the condition of occupational health and safety of construction using a certified competent workforce, using equipment that meets the standard of feasibility. Using material that meets quality standards, using technology that meets eligibility standard and implement standard operational and procedures. Tempat, tanggal, bulan, tahun, place, date, month, year. Nama penyedia, provider name, tanda tangan, signature, nama lengkap, full name. Cantumkan tanda tangan dan nama setiap anggota kemitraan kerjasama operasi, include signature and name of each member of the partnership joint operation. Sabtu 15 November tahun 2031, materi kuliah umum Teleconference, eksistensi koordinator Biro Hasil Pendapatan Proses Belajar Mengajar Universitas Mandailing dan Madrasah Sanawiyah Sri Harapan Jaya. Divisi Usaha dan Dana Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Raya di seluruh dunia yang dikonsentrasi taktiskan di Kabupaten Mandailing Natal yang terdapat dalam jurnal bulanan analis riset mikron gen biologi sepanjang masa. Nomor 262 bulan Oktober tahun 2031, Saturday 15 of November 2031, Public Lecture Material Teleconference, existence of the coordinator of the Bureau of Income result of teaching studying process of Mandailing University and Junior High Islamic School of Sri Harapan Jaya, the division of effort and fund of the Neighborhood Leadership Assembly of the Mandailing Foundation, honored by its concern and tactics intelligence of Mandailing Natal, contained in the Mandi Journal of Precision Analysis of Biological Genetic Micronovel Time.
number 262 of month October 2031, Koordinator Biro Hasil Pendapatan Proses Belajar Mengajar Universitas Mandailing dan Marasah Sanawiyah Sri Harapan Jaya, Divisi Usaha dan Dana Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Raya untuk merekomendasikan kepada jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, jurusan Hukum Administrasi Negara, jurusan Hukum Masyarakat dan Pembangunan, jurusan Hukum Bisnis, jurusan Hukum Ekonomi, jurusan Hukum Perdagangan Internasional, dan jurusan Hukum Keuangan Negara, Fakultas Hukum, jurusan Pendidikan, Teknik dan Kejuruan, jurusan Pendidikan Ekonomi dan jurusan Pendidikan Teknik Bangunan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Manajemen dan Kebijakan Publik. Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Muamalah, Hukum Bisnis Islam, Keuangan Islam, dan Hukum Ekonomi Syariah. Fakultas Syariah, jurusan Teknik Sipil dan Lingkungan, Fakultas Teknologi Pertanian, jurusan Ekonomi dan Studi Pembangunan, dan jurusan Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, jurusan Perencanaan dan Kebijakan Publik, dan jurusan Bisnis Islam, Fakultas Ekonomi, the Department of Urban Studies and Planning, School of Architecture and Planning, Civil and Environmental Engineering, School of Engineering, Business Administration Program, Agussalim Management. Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan, dan jurusan Manajemen dan jurusan Kewirausahaan, Sekolah Bisnis, dan Manajemen Universitas Mandailing untuk memutakhirkan dengan memahami Surat Edaran Nomor 10 SEM 2018 tentang pemberlakuan standar dokumen pemilihan pengadaan jasa konstruksi dalam rangka lelang dini di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk tahun anggaran 2019, yaitu lampiran 1 Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 SEM 2018 tentang pemberlakuan standar dokumen pemilihan pengadaan jasa konstruksi dalam rangka lelang dini di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk tahun anggaran 2019, yaitu the Coordinator of the Bureau of Income Result of Teaching Studying Process of Mandailing University, and United Islamic School of Sri Harapan Jaya, the Division of Effort and Fund of the National Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation. To recommend to the Department of Civil Engineering, the Faculty of Civil and Environmental Engineering, the Department of State Administrative Law, the Department of Law of Public and Development, the Department of Business Law, the Department of Economic Law, the Department of International Trade Law, and the Department of State Financial Law, the Faculty of Law, the Department of Engineering and Vocational Education, the Department of Economic Education, and the Department of Building Engineering Education. The Faculty of Teacher Training and Education Science, Management and Public Policy, State Administration Science and Public Administration Science, the Faculty of Social Sciences and Political Sciences, Muamalah, Islamic Business Law, Islamic Finance and Sharia Economic Law, the Faculty of Sharia, the Department of Civil and Environmental Engineering, the
Faculty of Agricultural Technology, the Department of Economics and Development Studies, and the Department of Resource and Environmental Economics, the Faculty of Economics and Management, the Department of Planning and Public Policy, and the Department of Islamic Business, the Faculty of Economics, the Department of Urban Studies and Planning, School of Architecture and Planning, Civil and Environmental Engineering, School of Engineering, Business Administration Program, Agussalim Management, the Department of Regional and City Planning, the School of Architecture, Planning and Policy Development, and the Department of Management and the Department of Entrepreneurship. The School of Business and Management of Mandailing University to update by understanding circular letter number 10 SEM 2018 concerning enforcement of standard of selection documents for the procurement of construction services in the context of election in the Ministry of Public Works and Public Housing for budget year 2019, namely Annex 1 of the circular letter number 10 SEM 2018 concerning enforcement of standard of selection documents for the procurement of construction services in the context of election in the Ministry of Public Works and Public Housing for budget year 2019, namely bentuk surat perjanjian sewa peralatan, form of equipment rental agreement letter, kop perusahaan lessor, penyedia peralatan, head letter of lessor company, equipment provider, surat perjanjian sewa peralatan, nomor equipment rental agreement letter, antara perusahaan terbatas diisi nama perusahaan lessor, penyedia peralatan, dan perusahaan terbatas diisi nama perusahaan lessee, penerima peralatan, between limited liability company, fill it in with the name of lessor company, nama, jabatan, alamat, name, position, address, bertindak untuk dan atas nama perusahaan terbatas, diisi nama perusahaan lessor, penyedia peralatan, selanjutnya disebut sebagai pihak pertama, nama, jabatan, alamat, acting for and on behalf of equipment provider, hereafter referred to as the first party, name, position, address, bertindak untuk dan atas nama perusahaan terbatas diisi nama perusahaan lessee, penerima peralatan, selanjutnya disebut sebagai pihak kedua, acting for on behalf of limited liability, nomor peralatan equipment, merek, brand, type, tipe, spesifikasi, specification, tahun pembuatan, production year, 1, 2, dan seterusnya. Untuk selanjutnya disebut sebagai peralatan perjanjian sewa antara pihak pertama, hereinafter referred to as equipment. This rental agreement between the first party and the second party is carried out and accepted based on the agreement contained in the following articles. Pasal 1. Penerima peralatan, Artikel 1. Negosiasi harga sewa peralatan, Section 2. Price negotiation of equipment rent. Harga sewa peralatan tersebut di atas akan diperoleh dari hasil negosiasi antara kedua belah pihak yang akan disepakati bersama setelah pihak kedua dinyatakan sebagai pemenang dalam paket pekerjaan. Artikel 3. The period of equipment rent. Jangka waktu sewa antara pihak pertama dan pihak kedua adalah selama berjalannya paket pekerjaan. Diisi nama paket terhitung setelah pihak kedua dinyatakan sebagai pemenang dan telah keluar surat perintah kerja. Signed to receive payments. Setiap kali pihak kedua melakukan pembayaran biaya sewa akan diberikan kepadanya kwitansi tanda terima dari pihak pertama. Kwitansi tanda terima sebagai bukti pembayaran yang sah adalah kwitansi yang dikeluarkan oleh pihak pertama. Dengan tidak dilakukannya pembayaran biaya sewa oleh pihak kedua berturut-turut sesuai dengan pasal dalam surat perjanjian ini, maka tanpa memerlukan teguran terlebih dahulu dari pihak pertama telah cukup bukti bahwa pihak kedua dalam keadaan lalai atau one prestasi by not paying, which means not that both parties have agreed to release all provision contained in the article 1,266 of the Civil Code. Selanjutnya pihak kedua memberi kuasa penuh kepada pihak pertama yang atas kuasanya dengan hak substitusi. This agreement automatically becomes null and void if the second party does not win the action of the work package in which the package name. Pasal 6. Tanggung jawab pihak pertama. Artikel 6. First party responsibilities. Pihak pertama
bersedia menyiapkan operator yang berpengalaman helper dan mekanik sesuai dengan kebutuhan. The first party is willing to prepare experienced operator, helper, and mechanics as needed. Pihak pertama tanpa persetujuan tertulis dari pihak kedua. Tanggung jawab pihak kedua, Article 7, Responsibility of the second party. Pihak kedua bertanggung jawab atas keamanan alat yang disewanya. Pihak kedua tidak dibenarkan memindahkan atau mengalihkan tanggung jawab terhadap peralatan yang kepada pihak lain dalam bentuk dan cara apapun, baik sebagian maupun hal-hal yang belum tercantum dalam perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh kedua belah pihak. Matters that have not been listed in this agreement will be resolved by deliberation to reach consensus by both parties. Surat perjanjian ini, the first party, the second party, persetujuan terbatas diisi nama perusahaan lessor, penyedia peralatan, limited liability company, affiliate in with company name of lessor, equipment provider, perusahaan terbatas diisi nama perusahaan lessee, penerima peralatan. Bentuk surat perjanjian sewa peralatan, form of equipment rental agreement letter, kop perusahaan lessor, penyedia peralatan, head letter of lessor company, equipment provider. Surat perjanjian sewa peralatan, nomor, equipment rental agreement letter, number, antara perusahaan terbatas diisi nama perusahaan lessor, penyedia peralatan, dan perseroan terbatas diisi nama perusahaan lessee, penerima peralatan. Between limited liability company, filled in with the name of the lessor company, equipment provider, and limited liability company, filled in the name of the lessee company, equipment recipient. Pada hari ini, tanggal, bulan, tahun yang bertanda tangan di bawah ini, on this day, month, date, year, which is signed below. Nama, jabatan, alamat, name, position, address. Bertindak untuk dan atas nama perusahaan terbatas, diisi nama perusahaan lessor, penyedia peralatan, selanjutnya disebut sebagai pihak pertama. Nama, jabatan, alamat. Acting for and on behalf of limited liability company, filled with the name of the lessor company, equipment provider, hereafter referred to as the first party. Name, position, address. Bertindak untuk dan atas nama perusahaan terbatas, diisi nama perusahaan lessee, penerima peralatan, selanjutnya disebut sebagai pihak kedua. Acting for and on behalf of limited liability company, filled in the name of the lessee company, equipment recipient, hereinafter referred to as a second party. Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian sewa berupa both parties agreed to enter into a lease agreement in the form of nomor peralatan equipment, merek, brand, tipe, type, spesifikasi, specification, tahun pembuatan, production year, 1, 2, dan seterusnya. Nomor peralatan equipment,
Rental price of the equipment mentioned above. Pasal 3, jangka waktu sewa peralatan. Article 3, the period of equipment rent. Jangka waktu sewa antara pihak pertama dan pihak kedua adalah selama berjalannya paket pekerjaan. Diisi nama paket terhitung setelah pihak kedua dinyatakan sebagai penang. The lease period between the first party and the second party is as long as the work package runs with the name of the package content after the second party has been declared a winner and work order. Pasal 4, tanda terima pembayaran. Article 4, signs to receive payments. Setiap kali pihak kedua melakukan pembayaran biaya sewa, akan diberikan kepadanya kwitansi tanda terima dari pihak pertama. Kwitansi tanda terima sebagai bukti pembayaran yang sah. Every time the second party pays the rental fee, he will receive a receipt from the first party, save as valid proof of payments is a receipt issued by the first party. Pasal 5, pembatalan. Article 5, cancellation. Dengan tidak dilakukannya pembayaran biaya sewa oleh pihak kedua berturut-turut sesuai dengan pasal dalam surat perjanjian ini, maka tanpa memerlukan teguran terlebih dahulu dari pihak pertama telah cukup bukti. By not paying the rental fee by the second party in a row in accordance with the article in this agreement, without requiring advance warning from the first party, there is sufficient evidence that the second party is in default. Karena lalai atau prestasi tersebut mengakibatkan perjanjian sewa ini batal dengan sendirinya tanpa diperlukan putusan dari pengadilan negeri yang berarti kedua belah pihak telah menyetujui untuk melepaskan segala ketentuan yang telah termuat dalam pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sah negligence of the part condition result in the cancellation of the lease agreement automatically without the need for the verdict from the district courts, which means that both parties have agreed to release all provision contained. Selanjutnya pihak kedua memberi kuasa penuh kepada pihak pertama yang atas kuasanya dengan hak substitusi untuk mengambil peralatan milik pihak pertama, baik yang berada di tempat pihak kedua atau tempat lain yang mendapati hak daripadanya. Then the second party gives full authority to this first party who has the right to substitute the right to take the first party's equipment, whether it is in the place of the second party or where the other party has the right thereof. Perjanjian ini secara otomatis menjadi batal dan tidak berlaku lagi apabila pihak kedua telah memenangkan pelelangan paket pekerjaan diisi nama paket. This agreement automatically becomes null and void if the second party does not win the action of the work package with the package name. Pasal 6, tanggung jawab pihak pertama. Article 6, first party responsibilities. Pihak pertama bersedia menyiapkan alat yang disewa dalam keadaan siap operasi dan akan memobilisasi ke lokasi pekerjaan sesuai petunjuk dari pihak kedua. The first party is willing to prepare the equipment that is rented in a set ready for operation and will mobilize to the job location according to the instruction of the second party. Pihak pertama bersedia menyiapkan operator yang berpengalaman, helper, dan mekanik sesuai dengan kebutuhan. The first party is willing to prepare experienced operator, helper, and mechanics as needed. Pihak pertama tanpa persetujuan tertulis dari pihak kedua tidak dibenarkan memindahkan atau mengoperasikan peralatan tersebut di tempat lain selain dari yang tertulis dalam surat perjanjian ini, kecuali dalam keadaan kahar seperti kebakaran, gempa bumi, dan lainnya. The first party without written consent from the second party is not allowed to move or operate the equipment in another place other than stated in this agreement except in force as fire, earthquake, and others. Pasal 7, tanggung jawab pihak kedua. Article 7, responsibility of the second party. Pihak kedua bertanggung jawab atas keamanan alat yang disewanya. Pihak kedua tidak dibenarkan memindahkan atau mengalihkan tanggung jawab terhadap peralatan kepada pihak lain dalam bentuk dan cara apapun, baik sebagian maupun seluruhnya. The second party is responsible for the security of the equipment being rented
the second party is not allowed to transfer responsibility for equipment to any other party in any form or method, either in part or in full. Pasal 8, lain-lain, artikel H, etc. Hal-hal yang belum tercantum dalam perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh kedua belah pihak. Matters that have not been listed in this agreement will be resolved by deliberation. Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 dengan dibubuhi materai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama dan mulai berlaku sejak ditandatangani oleh kedua pihak. This agreement is made in 2 copies with sufficient stamps which has the same legal force. Pihak pertama, the first party, pihak kedua, the second party. Perseroan terbatas diisi nama perusahaan lessor, penyedia peralatan, limited liability company, filled in with the company name of lessor, equipment provider. Perusahaan terbatas diisi nama perusahaan lesi, penerima peralatan, limited liability company. Sabtu, 22 November tahun 2031. Materi kuliah Teleconference, eksistensi biro hasil pendapatan proses belajar mengajar Universitas Mandailing dan Madrasah Sanawiyah Sri Harapan Jaya. Divisi Usaha dan Dana Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Mandailing Raya di seluruh dunia yang dikonsentrasi taktiskan di Kabupaten Mandailing Natal. Yang terdapat dalam jurnal bulanan analisis riset mikron gen biologi sepanjang masa nomor 262 bulan Oktober tahun 2031. Saturday, 22nd of Nopember 2031, public lecture material Teleconference, extent of the Bureau of Income result of teaching studying process of Mandailing University and Junior High Islamic School of Sri Harapan Jaya, the division of effort and fund of the Nekbul Leadership Assembly of the Mandailing Foundation on worldwide is Concern and Tactics in the Agency of Mandailing Natal contained in the monthly journal of the analysis of biological genetic micronovel time number 262 of October 2031. Personel Biro Hasil Pendapatan Proses Belajar Mengajar Universitas Mandailing dan Madrasah Sanawiyah Sri Harapan Jaya, Divisi Usaha dan Dana, Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Mandailing Raya untuk merekomendasikan kepada jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, jurusan Hukum Administrasi Negara, jurusan Hukum Masyarakat dan Pembangunan, jurusan Hukum Bisnis, jurusan Hukum Ekonomi, jurusan Hukum Perdagangan, Internasional dan jurusan Hukum Keuangan Negara, Fakultas Hukum, jurusan Pendidikan Teknik dan Kejuruan, jurusan Pendidikan Ekonomi dan jurusan Pendidikan Teknik, Bangunan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Manajemen dan Kebijakan Publik, Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Muamalah, Hukum Bisnis Islam, Keuangan Islam dan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, jurusan Teknik Sipil dan Lingkungan, Fakultas Teknologi Pertanian. Jurusan Ekonomi dan Studi Pembangunan dan jurusan Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, jurusan Perencanaan dan Kebijakan, Publik dan jurusan Bisnis Islam, Fakultas Ekonomi, the Department of Urban Studies and Planning, School of Architecture and Planning, Civil and Environmental Engineering. School of Engineering, Business Administration Program, Agussalim Management, jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan, Kebijakan dan jurusan Manajemen dan jurusan Kewirausahaan, Sekolah Bisnis dan Manajemen,
Universitas Mandailing untuk memutakhirkan dengan memahami Surat Edaran Nomor 10 SEM 2018 tentang pemberlakuan standar dokumen pemilihan pengadaan jasa konstruksi dalam rangka lelang dini di Kementerian Pekerjaan, Umum dan Perumahan Rakyat untuk tahun anggaran 2019, yaitu lampiran 1 Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 SEM 2018 tentang pemberlakuan standar dokumen pemilihan pengadaan jasa konstruksi dalam rangka lelang dini di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk tahun anggaran 2019, yaitu the Bureau of Income result of the teaching studying process of Mandailing University and Junior High Islamic School of Sri Harapan Jaya, the Division of Effort and Fund of the Neighborhood Leadership Assembly of Degree Money Foundation to recommend to the Department of Civil Engineering, the Faculty of Civil and Environmental Engineering, the Department of State District Law, the Department of Law of Public and Development, the Department of Business Law, the Department of Economic Law, the Department of International Trade Law, and the Department of State Financial Law, the Faculty of Law, the Department of Engineering and Vocational Education, the Department of Economics, Education, and the Department of Building Engineering Education, the Faculty of Teacher Training and Education Science, Management and Public Policy, State Administration Science, and Public Administration Science, the Faculty of Social Sciences and Political Sciences, Muamalah, Islamic Business Law, Islamic Finance and Sharia Economic Law, the Faculty of Sharia, the Department of Civil and Environmental Engineering, the Faculty of Agricultural Technology, the Department of Economic and Development Studies, and the Department of Resource and Environmental Economics, the Faculty of Economics and Management, the Department of Planning and Public Policy, and the Department of Islamic Business, the Faculty of Economics, the Department of Urban Studies and Planning, School of Architecture and Planning, Civil and Environmental Engineering, School of Engineering, Business Administration Program. Agussalim Management, the Department of Regional and City Planning, the School of Architecture Planning and Policy Development, and the Department of Management and Department of Entrepreneurship, the School of Business and Management of Mandailing University to update by understanding circular letter. Number 10 SEM 2018 concerning enforcement of standard of selection documents for the procurement of construction services in the context of early action in the Ministry of Public Works and Public Housing for budget year 2019, namely Annex 1 of the circular letter number 10 SEM 2018 concerning enforcement of standard of selection. Documents for the procurement of construction services in the context of early action in the Ministry of Public Works and Public Housing for budget year 2019, namely bentuk formulir rekapitulasi perhitungan tingkat komponen dalam negeri apabila diberikan preferensi harga, form recapitulation of calculation of state components level if given price preference, formulir penggunaan gabungan barang dan jasa, nomor dokumen gabungan barang dan jasa, provider name, address, combined name of goods and services, user of combined goods and services, number combined documents,
Komponen dalam negeri, domestic components, komponen luar negeri, overseas components, total, barang jasa, goods, services, barang, goods, material langsung, bahan baku, direct material, manajemen proyek dan perekayasaan, project management and engineering, 4A, 4B, 4C sama 4A plus 4B, 4D sama dengan 4A per 8C kali 100%. Ordinary total A plus B. Penjelasan explanation kolom 1 barang goods, biaya material langsung bahan baku adalah biaya material terpakai yang digunakan untuk membuat suatu produk jadi sehingga mempunyai fungsi tertentu. Direct material, raw materials, costs are the cost of used material used to make a finished product so that it has certain function, sample, plates, concrete iron, elbow iron, each beam, file and pipe. Services. Manajemen proyek dan perekayasaan adalah biaya seluruh tenaga kerja yang terlibat dalam pelaksanaan proyek, mulai dari manajerial sampai dengan tenaga kerja pendukung langsung yang terlibat dalam kegiatan pelaksanaan proyek. Contoh, manajemen work tools, work facilities are the cost of work tools, work facilities used in implementation of the work of the relevant services, and at the end of the permanent work become the property of the provider of goods services, such as the cost of renting heavy equipment. Example of artisans and other skilled workers. Example of the types of technical work of installation, maintenance, welder, operator, helper, construction, subcontractor, land clearing subcontractor, and subcontractor of foundation installation. Kolom 2, kolom 2. Biaya komponen dalam negeri adalah biaya material langsung, bahan baku, peralatan barang jadi, tenaga kerja dan konsultan, alat kerja, fasilitas kerja, dan jasa umum yang berasal dari dalam negeri. Domestic component costs are direct material, raw material costs. Biaya komponen luar negeri adalah biaya material langsung, bahan baku, peralatan barang jadi, tenaga kerja dan konsultan, alat fasilitas kerja, dan jasa umum yang berasal dari luar negeri. Overseas component cost is the cost of direct material, raw material, equipment, finished goods, labor, and consultants. Persen TKDN gabungan barang jasa. 9D total biaya KDN. 9A per total biaya gabungan barang jasa. 9C kali 100%. Bentuk formulir rekapitulasi perhitungan tingkat komponen dalam negeri apabila diberikan preferensi harga, form of recapitulation of calculation of state components level if given price preference. Formulir rekapitulasi perhitungan tingkat komponen dalam negeri, gabungan barang dan jasa, recapitulation form of calculation of domestic components level, combined goods and services. Nama penyedia, alamat, nama gabungan barang dan jasa, pengguna gabungan barang dan jasa, nomor dokumen gabungan barang dan jasa. Provider name, address, combined name of goods and services, user of combined goods and services, number of combined documents for goods and services. Uraian, description, nilai gabungan barang dan jasa dalam rupiah, combined value of goods and services, Indonesian rupiah, tingkat komponen dalam negeri, barang dan jasa, domestic components level of goods services, peralatan barang jadi, equipment finished goods, 2A, 2B, 2C sama 2A tambah 2B, 2D sama 2A per 2C kali 100%, subtotal barang, subtotal goods, 3 construction and fabrication, jasa umum, public services, 7A, 7B, 7C sama 7A tambah 7B, 7D sama 7A per 8C kali 100%. Subtotal, uraian, description. Material langsung, bahan baku, 1A, 1B, 1C sama dengan 1A tambah 1B, 1D sama dengan 1A per 3C kali 100%. Alat fasilitas kerja, tools work facilities, 5A, 5B, 5C sama 5A tambah 5B, 5D sama 5A per 8C kali 100%. Konstruksi dalam fabrikasi, construction and fabrication, 6A, 6B, 6C sama 6A tambah 6B, 6D sama 6A per 8C kali 100%. Jasa umum, public services, 7A, 7B, 7C sama 7A tambah 7B.
Alat fasilitas kerja, tools work facilities, 5A, 5B, 5C sama 5A tambah 5B, 5D sama 5A per 8C kali 100%. Total biasa, ordinary total, A plus B, 9A, 9B, 9C sama 9A tambah 9B, 9D sama 9C per 9A kali 100%. Penjelasan explanation kolom 1, kolom 1, barang goods. Biaya material langsung, bahan baku adalah biaya material terpakai yang digunakan untuk membuat suatu produk jadi, sehingga mempunyai fungsi tertentu, contoh pelat, besi beton, besi siku, HBM, tiang pancang, dan pipa. Direct material, raw material, costs are the cost of used materials used to make a finished product so that it has certain functions, simple plate, concrete, iron, elbow, iron, H-beam, file, and pipe. Biaya peralatan terpasang barang jadi adalah biaya produk jadi yang sudah mempunyai fungsi tertentu dan akan diintegrasikan atau dipasang pada suatu produk akhir atau paket pekerjaan gabungan barang dan jasa, contoh pompa, kompresor, electrical equipment. The cost of installed equipment, finished goods, is the cost of the finished product, has certain function and will be integrated or installed on in the product of package. Jasa, services, manajemen proyek, dan perikayasaan adalah biaya seluruh tenaga kerja yang terlibat dalam pelaksanaan proyek mulai dari manajerial sampai dengan tenaga kerja, pendukung langsung yang terlibat dalam kegiatan pelaksanaan proyek, contoh manajer proyek, site manager, supervisor, drafter, dan engineer. Project management and engineering is the cost of all labor involved in the implementation of project ranging from managerial to labor direct support involved in project implementation activities. For example, project manager, site manager, supervisor, drafter, and engineer. Alat kerja, fasilitas kerja adalah biaya alat kerja, fasilitas kerja yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan jasa yang bersangkutan dan pada akhir pekerjaan telah menjadi milik dari penyedia barang jasa, seperti biaya sewa alat berat, mobil, dan sebagainya. Work tools, work facilities are the cost of work tools, work facilities used in implementation of the work of the relevant services. At the end of the permanent work become the property of the provider.
Biaya konstruksi, fabrikasi adalah biaya tenaga kerja yang terlibat langsung pada proses pekerjaan di lapangan atau di workshop pekerjaan fabrikasi dan atau biaya untuk pekerjaan konstruksi yang diikat dalam suatu kontrak kerja yang merupakan fungsi langsung pada suatu pekerjaan di lapangan. Construction fabrication costs are labor costs that are directly involved in the work process. David or in workshop fabrication work and or cost for construction work is borne in work contract, which is direct equation of a job in the field. Example of artisans. Biaya jasa umum dinilai berdasarkan biaya yang dikeluarkan untuk pengurusan pekerjaan jasa atau yang berhubungan dengan kegiatan pekerjaan jasa. Contoh, biaya kalibrasi, sertifikasi, mobilisasi, dan demobilisasi, biaya listrik, biaya asuransi, biaya penginapan, biaya pekerjaan dinas, jasa pengiriman, kurir. Public service costs are assessed based on the cost incurred for managing services work related to service work activities. For example, calibration costs, certification, mobilization, and demobilization, electricity costs, insurance costs, lodging costs, official travel expenses, shipping, courier. Kolom 2, kolom 2, biaya komponen dalam negeri adalah biaya material langsung, bahan baku, peralatan, barang jari, tenaga kerja, dan konsultan, alat kerja, fasilitas kerja, dan jasa umum yang berasal dari dalam negeri. Domestic component costs are direct material, raw material costs, equipment, finished goods, labor and consultants, work tools, work facilities, and general services originating from within the country. Kolom 3. Kolom 3, biaya komponen luar negeri adalah biaya material langsung, bahan baku, peralatan, barang jari, tenaga kerja, dan konsultan, alat fasilitas kerja, dan jasa umum yang berasal dari luar negeri. Overseas component cost is the cost of direct material, raw material, equipment, finished goods, labor and consultants, tools, work facilities, and general services originating from abroad. Kolom 4, kolom 4, total biaya komponen dalam negeri dan komponen luar negeri, total of cost of domestic components and overseas components. Kolom 5, persen TKDN gabungan barang dan jasa 9D, total biaya KDN 9A per total biaya gabungan barang dan jasa 9C kali 100%. Percent level of domestic components, combined goods and services 9D equal to cost total of domestic components 9A per total cost of combined goods and services times 100%. Sabtu 29 November tahun 2031, materi kuliah umum Teleconference, eksistensi 5 orang anggota Biro Hasil Penulisan, Divisi Usaha dan Dana, Majelis Pimpinan Rumah Tangga, Yayasan, Raya. Di seluruh dunia yang dikonsentrasi taktiskan di Kabupaten Mandailing Natal yang terdapat dalam jurnal bulanan analis riset mikron gen biologi sepanjang masa. Nomor 262 bulan Oktober tahun 2031, Saturday 29th of November 2031, Public Lecture Material Teleconference, extents of 5 members of the Bureau of Writing Result, the Division of Effort and Fund of the National Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation, on worldwide is concerned and tactics in the agency of Mandailing Natal. Contained the monthly journal of Precision Analysis of Biological Genetic Micron over time, number 262 of October 2031. Lima orang anggota Biro Hasil Penulisan, Divisi Usaha dan Dana, Majelis Pimpinan Rukun Tetangga, Yayasan, Raya untuk merekomendasikan kepada jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, jurusan Hukum Administrasi Negara, jurusan Hukum Masyarakat, dan Pembangunan, jurusan Hukum Bisnis, jurusan Hukum Ekonomi, jurusan Hukum Perdagangan Internasional, dan jurusan Hukum Keuangan Negara, Fakultas Hukum, jurusan Pendidikan, Teknik dan Kejuruan, jurusan Pendidikan Ekonomi dan jurusan Pendidikan Teknik Bangunan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Manajemen dan Kebijakan Publik.
Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Muamalah, Hukum Bisnis Islam, Keuangan Islam dan Hukum Ekonomi Syariah. Fakultas Syariah, jurusan Teknik Sipil dan Lingkungan, Fakultas Teknologi Pertanian, jurusan Ekonomi dan Studi Pembangunan, dan jurusan Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, jurusan Perencanaan dan Kebijakan Publik, dan jurusan Bisnis Islam, Fakultas Ekonomi, the Department of Urban Studies and Planning, School of Architecture and Planning, Civil and Environmental Engineering, School of Engineering, Business Administration Program, Agussalim Management. Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan, dan jurusan Manajemen dan jurusan Kewirausahaan, Sekolah Bisnis. Dan Manajemen Universitas Mandailing untuk memutakhirkan dengan memahami Surat Edaran Nomor 10 SEM 2018 tentang pemberlakuan standar dokumen pemilihan pengadaan jasa konstruksi dalam rangka lelang dini di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk tahun anggaran 2019, yaitu lampiran 1 Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 SEM 2018 tentang pemberlakuan standar dokumen pemilihan pengadaan jasa konstruksi dalam rangka lelang dini di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk tahun anggaran 2019, yaitu by members of the Bureau of Writing Result, the Division of Effort and Fund of the Neighbor Leadership Assembly of the Great Money Foundation to recommend to the Department of Civil Engineering, the Faculty of Civil and Environmental Engineering, the Department of State Administrative Law, the Department of Law of Public and Development, the Department of Business Law, the Department of Economic Law, the Department of International Trade Law, and the Department of State Financial Law, the Faculty of Law, the Department of Engineering and Vocational Education, the Department of Economics, Education, and the Department of Building Engineering Education, the Faculty of Teacher Training and Education Science, Management and Public Policy, State Administration Science, and Public Administration Science, the Faculty of Social Sciences and Political Sciences, Muamalah, Islamic Business Law, Islamic Finance and Sharia Economic Law, the Faculty of Sharia, the Department of Civil and Environmental Engineering, the Faculty of Agricultural Technology, the Department of Economics and Development Studies, and the Department of Social and Environmental Economics, the Faculty of Economics and Management, the Department of Planning and Public Policy, and the Department of Islamic Business, the Faculty of Economics, the Department of Urban Studies and Planning, School of Architecture and Planning, Civil and Environmental Engineering, School of Engineering, Business Administration Program, Agussalim Management, the Department of Regional and City Planning, the School of Architecture, Planning and Policy Development, and the Department of Management and Department of Entrepreneurship, the School of Business and Management of Mandailing University to update by understanding circular letter. Number 10 SEM 2018 concerning enforcement of standard of selection documents for the procurement of construction services in the context of election in the
Ministry of Public Works and Public Housing for budget year 2019, namely Annex 1 of the Circular Letter number 10 SEM 2018 concerning enforcement of standard of selection. Documents for the procurement of construction services in the context of election in the Ministry of Public Works and Public Housing for budget year 2019, namely bentuk daftar barang yang diimpor, form of list of goods imported, daftar barang yang diimpor, list of goods imported, nomor, nama barang, uraian, name of goods, description, total harga, total price, diisi dan dilampirkan dalam penawaran apabila ada barang yang diimpor, fill it in and attach it to the offer if there is an imported item. Bentuk fakta integritas. Contoh fakta integritas badan usaha anggota kerjasama operasi, example of integrity fact of business entity of member of chain operation. Fakta integritas, integrity fact. Nomor identitas diisi dengan nomor kartu tanda penduduk, surat izin mengemudi, paspor, jabatan, bertindak untuk perseroan terbatas, komanditer, penasihat, firma, pilih yang sesuai dan cantumkan nama. Nama wakil sah badan usaha, nomor identitas diisi dengan nomor KTP, kartu tanda penduduk, surat izin mengemudi, paspor, jabatan, bertindak untuk dan atas nama perusahaan terbatas, komanditer, penasihat, dan seterusnya diisi sesuai dengan jumlah anggota kerjasama operasi, and so on, fill it in according to the number of members of operation cooperation. Dalam rangka pengadaan, isi nama paket pada akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Will follow the procurement process in a clean, transparent, and professional manner to provide the best work result in accordance with the provision of legislation. Tempat, tanggal, bulan, tahun, place, month, date, year, nama penyedia, tanda tangan, signature, nama lengkap, content of data of qualification, isian data kualifikasi bagi peserta tunggal atau peserta sebagai lead form kerjasama operasi, berbentuk isian elektronik data kualifikasi yang tersedia pada aplikasi sistem pengadaan secara elektronik. Qualification data, bentuk daftar barang yang diimpor, form of list of goods imported, daftar barang yang diimpor, list of goods imported. Nomor nama barang, uraian, name of good, description, spesifikasi, specification, satuan, unit, jumlah, total, harga, price, negara asal, country of origin, total harga, total price. Diisi dan dilampirkan dalam penawaran apabila ada barang yang diimpor. Fill it in and attach it to the offer if there is an imported item. Bentuk fakta integritas, form of fact integrity. Dengan mendaftar sebagai peserta pemilihan pada aplikasi sistem pengadaan secara elektronik, maka peserta telah menyetujui dan menandatangani fakta integritas. By registering as an election participant in the electronic procurement system application, the participant have agreed to and signed the integrity fact. Contoh fakta integritas badan usaha anggota kerjasama operasi, example of integrity fact of business entity of member of chain operation. Fakta integritas, integrity fact.
Kami yang bertanda tangan di bawah ini, we, the undersigned, nama wakil sah badan usaha, nomor identitas diisi dengan nomor kartu tanda penduduk, surat izin mengemudi, paspor, jabatan, bertindak untuk perseroan terbatas. Name of legitimate representative of the business entity, number of identity, filled with the number of identity card, driver's license, passport, position, acting for and behalf. Nama wakil sah badan usaha, nomor identitas diisi dengan nomor kartu tanda penduduk, surat izin mengemudi, paspor, jabatan, bertindak untuk dan atas nama. Name of legitimate representative of the business entity, number of identity filled with the number of identity card, driver's license, passport, position, acting for and in the name of, dan seterusnya diisi sesuai dengan jumlah anggota kerjasama operasi, and so on, filled in according to the number of members of cooperation. Dalam rangka pengadaan isi nama paket, pada isi sesuai dengan kelompok kerja pemilihan dengan ini menyatakan bahwa in order to pursue, fill in package name at contents according to the name of the working group of election, tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, will not practice corruption, collusion, and nepotism. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Will follow the procurement process in a clean, transparent, and professional manner to provide the best work. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam fakta integritas ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam daftar hitam, digugat secara perdata dan atau dilaporkan secara pidana. If it violates tempat, tanggal, bulan, tahun, place, month, date, year. Nama penyedia, tanda tangan, signature, nama lengkap, full name. Cantumkan tanda tangan dan nama setiap anggota kerjasama operasi, include the signature and name of each member of the joint operation. Isian data kualifikasi, content of data of qualification, isian data kualifikasi bagi peserta tunggal atau peserta sebagai lead firm. Kerjasama operasi berbentuk isian elektronik data kualifikasi yang tersedia pada aplikasi sistem pengadaan secara elektronik. Qualification data fit for single participant or participant as lead firm of operational cooperation in the form of electronic files of qualification data available in the electronic procurement system application. Formulir isian kualifikasi untuk anggota kerjasama operasi. Qualification content form for members of operating cooperation. Saya bertanda tangan di bawah ini, I, the undersigned below, dan atas nama penoscaf, firma, pilih yang sesuai dan cantumkan nama badan usaha, acting for and on behalf of limited liability company, mandatory penoscaf, firm choose the appropriate, menyatakan dan sesungguhnya bahwa state that saya secara hukum bertindak untuk dan atas nama kerjasama operasi berdasarkan akta pendirian anggaran dasar, surat kuasa, perjanjian kerjasama operasi disebutkan secara jelas nomor dan tanggal. Saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung, dalam proses pengadaan ini. Badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam daftar hitam, tidak akan dalam pengawasan pengadilan. An employee of ministry, institution, regional government which on leave outside the responsibility of ministry, institution, regional government. I am not undergoing criminal sanction. I am not currently and will not be involved in a conflict interest.
status, pusat branch, cabang center, alamat kantor pusat, address of head office, nomor telepon, number of telephone, nomor faksimile, email, nomor telepon, number of telephone, nomor faksimil, number of faksimil, email. Landasan hukum pendirian badan usaha, legal basis for the establishment of business entity, tanggal, date, nama notaris, name of the notary, nomor pengesahan Kementerian Hukum dan HAM, Asasi Manusia untuk yang berbentuk persatuan terbatas, endorsement number of the Minister of Law and Human Rights for those in the form of limited liability company. Nomor, number, tanggal, date, nama notaris, name of the notary, pengurus badan usaha, business entity management, nomor, nama, name, izin usaha, business permit, surat izin usaha jasa konstruksi, construction services business license, nomor, tanggal, date, masa berlaku, izin usaha, instansi penerbit, publishing agency, sertifikat badan usaha, business entity certificate, sertifikat badan usaha, business entity certificate, nomor, tanggal, date, masa berlaku, peneliti period, instansi penerbit, publishing agency, kualifikasi, qualification, klasifikasi, classification, subklasifikasi, subqualification, sertifikat lainnya apabila disyaratkan, other certificate, if required, sertifikat, nomor, tanggal, date, masa berlaku, peneliti period, instansi penerbit, publishing agency, sertifikat, nomor, tanggal, date, masa berlaku, peneliti period, instansi penerbit, publishing agency, data keuangan, financial data, susunan kepemilikan saham untuk persaudaraan terbatas, susunan persero untuk commanditary penerjemah firma, composition of shareholders ownership for limited liability company, pajak, tak, nomor pokok wajib pajak, tak, ID number, bukti laporan pajak tahun terakhir, latest year tax report evidence, nomor tanggal, date, permanent power data, expert skill of business entity, nomor nama, name, tingkat pendidikan, nomor dan tahun ijazah, level of education number and diploma year, all number of agency for organizing social security of employment, data pengalaman perusahaan nilai paket tertinggi pengalaman sesuai yang disyaratkan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, nama paket pekerjaan, name of package of work, subklasifikasi pekerjaan, subclassification of work, ringkasan lingkup pekerjaan, summary of work scope, lokasi location, pemberi tugas, pejabat pembuat komitmen assignor, data pengalaman perusahaan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir untuk perusahaan yang telah berdiri 3 tahun atau lebih. Untuk perusahaan yang baru berdiri kurang dari 3 tahun tidak wajib mengisi tabel ini. Company confirmation data in the last 4 years for companies that have stood scope officer, provisions handover based on nama, name, alamat, telepon, address telepon, nomor tanggal, number, date, nilai value, kontrak, berita acara serah terima, minutes of handover, job data that is being implemented required to be filled in a calculate remaining of package ability or remaining of real ability, nomor nama paket pekerjaan, job packet names, klasifikasi, subklasifikasi, kualifikasi keuangan, financial qualification, laporan keuangan neraca tahun terakhir terlampir, financial report, balance sheet of the last year, attached, nomor tanggal, nama auditor, kekayaan bersih, number, date, auditor's name, net worth. Demikian formulir isian kualifikasi ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika di kemudian hari temui bahwa data dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan atau ada pemalsuan, tempat, tanggal, bulan, tahun, place, month, date, year, persaudaraan terbatas, commanditary penerjemah firma, pilih yang sesuai dan cantumkan nama, limited liability company, commanditary penerjemah firm, choose the appropriate one and name it. Nama lengkap, wakil sah badan usaha, jabatan pada badan usaha, full name of legal representative of business entity, position in business entity.
Formulir isian kualifikasi untuk anggota kerjasama operasi, qualification content form for members of operating cooperation. Saya bertanda tangan di bawah ini. I undersign it below. Nama wakil sah badan usaha. Name of legitimate representative of business entity. Jabatan, position, diisi sesuai jabatan dalam akta notaris. Fill it in according to position in notary deed. Bertindak untuk dan atas nama PT Perseroan Terbatas, Komanditer, Penoscap, Firma. Pilih yang sesuai dan cantumkan nama badan usaha. Acting for and on behalf of limited liability company, Komanditer Penoscap, Firm, choose the appropriate one and specify name the business entity. Alamat, address, telepon, telepon, faksimil, email. Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa state that saya secara hukum bertindak untuk dan atas nama kerjasama operasi berdasarkan akta pendirian anggaran dasar, surat kuasa, perjanjian kerjasama operasi, disebutkan secara jelas nomor dan tanggal akta pendirian. Saya bukan sebagai pegawai Kementerian Lembaga Perintah Daerah. Bagi pegawai Kementerian Lembaga Perintah Daerah yang sedang cuti di luar tanggungan Kementerian Lembaga Pemerintah Daerah ditulis sebagai berikut. Saya merupakan pegawai Kementerian Lembaga Pemerintah Daerah yang sedang cuti. Saya tidak sedang menjalani sanksi pidana. Saya tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini. Badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam daftar hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak valid dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan. Badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam daftar hitam. Data-data badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut. I am legally acting for and on behalf of the joint operation based on the founding deed, article of association, power of attorney, operation cooperation agreement, clearly stated number and date of deed of. I am not an employee of ministry institution regional government. For employees of ministry institutions regional government who are on leave of absence from ministry institution local government written as follows. I am not employee of minister. I am not undergoing criminal sanction. I am not currently and will not be involved in a conflict of interest with the parties involved directly or indirectly in this procurement process. The business entity that I represent is not on the blacklist, is not under court supervision, is not bankrupt, and its business activity are not being stopped. The business entity that I represent is not included in the blacklist. The data of business entity, data administrasi, nama badan usaha, name of business entity, status, pusat cabang, center branch, alamat kantor pusat, address of head office, nomor telepon, number of telephone, nomor faksimil, alamat kantor cabang, branch office address, nomor telepon, number of telephone, number of faksimil, email. Nama badan usaha, name of business entity, status, pusat cabang, center branch, alamat kantor pusat, address of head office, nomor telepon, number of telephone, nomor faksimil, email, number of faksimil, email. Alamat kantor cabang, branch office address, nomor telepon, number of telephone, nomor faksimil, number of faksimil, email. Nama badan usaha, name of business entity, status, pusat cabang, center, branch, alamat kantor pusat, address of head office, nomor telepon, number of telephone, nomor faksimil, number of faksimil, email. Alamat kantor cabang, branch office address, nomor telepon, number of telephone, nomor faksimil, number of faksimil, email.
Nama badan usaha, name of business entity, status, pusat cabang, center branch, alamat kantor pusat, address of head office, nomor telepon, number of telephone, nomor faksimile, number of facsimile, email, alamat kantor cabang, branch office address, nomor telepon, number of telephone, nomor faksimile, number of facsimile, email. Landasan hukum pendirian badan usaha, legal basis for the establishment of a business entity, akta pendirian perusahaan, anggaran dasar, deed of establishment of the company, article of association, nomor, number, tanggal, date, nama notaris, name of the notary, nomor pengesahan Kementerian Hukum dan HAM, Hak Asasi Manusia, untuk yang berbentuk perseroan terbatas, endorsement number of the Ministry of Law and Human Rights for those in the form of limited liability company, date, nama notaris, name of the notary. Akta pendirian perusahaan anggaran dasar, deed of establishment of the company, article of association, nomor, number, tanggal, date, nama notaris, name of the notary, nomor pengesahan Kementerian Hukum dan HAM, Hak Asasi Manusia, endorsement number of the Ministry of Law and Human Rights for those in the form of limited liability company, akta anggaran dasar perubahan terakhir, final amendments, deed, article of association, nomor, number, tanggal, date, nama notaris, name of the notary.
Pengurus badan usaha, business entity management, nomor, nama, name, nomor identitas, number of identity, jabatan dalam badan usaha, position in business entity. Izin usaha, business permit, surat izin usaha jasa konstruksi, construction service business license, nomor, number, tanggal, date, masa berlaku izin usaha, definitive period of business license, surat izin usaha jasa konstruksi, construction service business license, nomor, number, tanggal, date, masa berlaku izin usaha, definitive period of the business license, instansi penerbit, publishing agency. Sertifikat badan usaha, business entity sertifikat, sertifikat badan usaha, business entity sertifikat, nomor, number, tanggal, date, masa berlaku, validity period, instansi penerbit, publishing agency, kualifikasi, qualification, klasifikasi, classification, subklasifikasi, subclassification. Sertifikat badan usaha, business entity sertifikat. Sertifikat lainnya apabila disyaratkan ada sertifikat if required, sertifikat, nomor, number, tanggal, date, masa berlaku, validity period, instansi penerbit, publishing agency. Sertifikat, number, tanggal, date. Data keuangan, financial data, susunan kepemilikan saham untuk perseroan terbatas, susunan persero untuk commanditaire penocap firma, composition of share ownership for limited liability company, company structure.
Nomor nama, name, nomor identitas, number of identity, alamat address, persentase, percentage. Pajak, tag, nomor pokok wajib pajak, tag, ID, number, bukti laporan pajak tahun terakhir, latest year tax report evidence, nomor tanggal, number date, data tenaga tetap, tenaga ahli terampil badan usaha, permanent power data, expert skill of business entity, nomor nama, name, tingkat pendidikan, nomor dan tahun, ijazah, level of education, number of and diploma. Jabatan, position, pengalaman kerja profesional, tahun, work experience of professional, year, sertifikat kompetensi kerja, sertifikat of competence of work, nomor bukti setor pajak, pajak penghasilan pasal Pasal 1721, 1711 atau nomor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, number of proof of deposit, tax, income tax, artikel Artikel 1721, 1721, 1 in Rome number or number of agency for organizing social security of employment.
Data pengalaman perusahaan nilai paket tertinggi pengalaman sesuai yang disyaratkan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Company experience data highest high package value of experience as recorded in the last 10 years. Nomor nama paket pekerjaan, name of package of work, subklasifikasi pekerjaan, subclassification of work, ringkasan lingkup pekerjaan, summary of work scope, lokasi, location, pemberi tugas. Pemberi tugas, pejabat pembuat komitmen, assigner, officer of commitment maker, kontrak, contract, tanggal selesai pekerjaan, professional handover, berdasarkan tanggal selesai pekerjaan, professional handover, berdasarkan date of completion job, professional handover, based on nama, name, alamat telepon, address telepon. Nomor tanggal, number date, nilai value, kontrak, berita acara serah terima, minutes of handover.
Data pekerjaan yang sedang dilaksanakan wajib diisi untuk menghitung sisa kemampuan paket. Nomor nama paket pekerjaan, job package name, klasifikasi subklasifikasi pekerjaan, classification subclassification of job, lokasi location, pemberi tugas, pejabat pembuat komitmen, task giver, commitment making officer, kontrak, progres terakhir, last progress, nama name, alamat telepon, res telepon, nomor tanggal, number date, nilai value, kontrak rencana, kontrak plan, persen, prestasi kerja, work performance, in percent. Kualifikasi keuangan, financial qualification, laporan keuangan neraca tahun terakhir terlampir, financial report, balance sheet of the last year, attached. Nomor tanggal, nama auditor, kekayaan bersih, number date, editor's name, net worth. Demikian formulir isian kualifikasi ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika di kemudian hari ditemui bahwa data dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan atau ada pemalsuan, maka badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi. Thus, I made this qualification form actually and full of responsibility if in the future it is found that the data documents that I submitted are incorrect or there is in forgery. Tempat, tanggal, bulan, tahun, place, month, date, year. Perseroan terbatas, komanditer, penoscap, firma, pilih yang sesuai dan cantumkan nama. Limited liability company, komanditer, penoscap, FIM. Choose the appropriate one and name it. Rekatkan materi 6.000 dan tanda tangan. Will stamp 6,000 rupiah and signature. Nama lengkap wakil sah badan usaha, jabatan pada badan usaha. Sumber-sumber, sources, surat edaran nomor 10 SEM 2018 tentang pemberlakuan standar dokumen pemilihan, pengadaan jasa konstruksi dalam rangka lelang dini di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk tahun anggaran 2019 lampiran 1. Circular Letter Number 10 SEM 2018 concerning enforcement of the selection document standard for procurement of construction services in the context of election in the Ministry of Public Works and Public Housing for budget year 2019, Annex 1, Google Translate. Mandailing Natal, Sumatera Utara, Indonesia, 1 Nopember tahun 2031 Masehi, Fest of Nopember 2031, ANNO DOMINI. Thank you very much.